अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम उर्दू क्लास 8 में पढ़ेंगे यूनिट 16 खूबसूरत पाकिस्तान। आज का टॉपिक है MCQs। नंबर फर्स्ट है, पाकिस्तान के कौन से इलाके जन्नत आर्जी का नमूना पेश करते हैं? ऑप्शन ए मगरबी, ऑप्शन बी शुमाली, ऑप्शन सी वस्ती, ऑप्शन डी जनूबी। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी शुमाली लागाजात। MCQs नंबर 2 है, पाकिस्तान में कौन सा शहर अपनी तारीखी अहमियत के एतबार से सबसे नुमाया है? ऑप्शन ए कराची, बी पेशावर, सी लाहौर, ऑप्शन डी फैसलाबाद। दुरुस्त जवाब है तारीखी एतबार से ऑप्शन सी लाहौर। MCQs नंबर 3, पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड किस इलाके को कहा जाता है? ऑप्शन ए मरी, बी हुंजा, सी चतराल, डी स्वात। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। MCQs नंबर 4, पाकिस्तान की दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का फैसल मस्जिद वाक़या है? ऑप्शन ए मारगला, बी सैयदपुर, सी गोलड़ा, डी फतेह जंग। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए मारगला में वाक़या है। MCQs नंबर 5, बलूचिस्तान का खूबसूरत तफरीही मकाम है? ऑप्शन ए क्वेटा, बी मौला चटोक, सी ओड़क, डी चुलिस्तान। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी मौला चटूक। MCQs नंबर 6, मौला चटूक में क्या खूबसूरती है? ऑप्शन ए रेत का मैदान, बी पहाड़ों की तराश, सी पानी की आबशारें। दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी पानी की आबशारें। MCQs नंबर 7, क्वेटा के शुमाल में कौन सा सियाहती मकाम काबिल दीद है? ऑप्शन ए सेबों के बागात, बी चलगोज़े का जंगल, सी होटल और डी हुंजा झील और होना झील और उर्ग। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। MCQs नंबर 8 है, पंजाब में सबसे अहम तफरीही और सियाहती मकाम है? ऑप्शन ए मरी, बी चांगा मांगा, सी सियालकोट, डी लाहौर। दुरुस्त जवाब है सबसे अहम तफरीही मकाम मरी है। MCQs नंबर 9, टेक्सला में कौन सा सियाह 7वीं सदी ईस्वी में आया था? ऑप्शन ए इब्न बतूता, बी हेवन सांग, सी कोलंबस, डी अल्बेरूनी। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। MCQs नंबर 10 है, टेक्सला में तहजीब के कितने सदी पुरानी कांडरात मिले हैं? ऑप्शन ए 3री सदी कबल मसीह, बी 4वीं सदी कबल मसीह, सी 5वीं सदी कबल मसीह, ऑप्शन डी 7वीं सदी कबल मसीह। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। MCQs नंबर 11, टेक्सला किस तहजीब का हामिल शहर दरियाफ्त हुआ? ऑप्शन ए हिंदू, बी बुद्ध मत, सी आर्या, डी गांधारा। दुरुस्त जवाब ऑप्शन डी गांधारा। MCQs नंबर 12, किला रोहतास किस बादशाह की यादगार है? इम्पोर्टेड MCQs है। ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, बी महमूद गजनवी, सी मोहम्मद गौरी, डी सिकंदर आज़म। दुरुस्त जवाब है किला रोहतास शेर शाह सूरी की यादगार है। MCQs नंबर 13, ये किला शामिल किसके विरसे में शामिल है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी आलमी सकाफती, सी पाकिस्तान, डी भारत। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी ये आलमी सकाफत के विरसे में शामिल है। MCQs नंबर 14, सिंध का मशहूर तारीखी मकाम कौन सा है? ऑप्शन ए सक्कर, बी हैदराबाद, सी मोहनजोदड़ो, डी कराची। ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो इसका दुरुस्त जवाब है। MCQs नंबर 15, मोहनजोदड़ो का मतलब है? ऑप्शन ए जिंदों का गिरोह, बी औरतों का घर, सिकंदर, डी मुर्दों का ठेला। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सिकंदर। MCQs नंबर 16, पाकिस्तान का मशहूर सियाहती मकाम चतराल किस चोटी के दामन में वाक़या है? ऑप्शन ए तिरचमीर, बी केटू, सी सियाचिन, डी नांगा पर्बत। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए तिरचमीर। MCQs नंबर 17, चतराल में कौन सी ज़बान बोली जाती है? ऑप्शन ए चतराली, बी खवार, सी बल्दी, डी शीना। दुरुस्त जवाब है कि चतराल में खवार जो होते हैं ज़बान बोली जाती है। MCQs नंबर 18 है, दुनिया के 3 अजीम पहाड़ी सिलसिलों के संगम पर वाक़या है? ऑप्शन ए चतराल, बी हुंजा, सी गिलगित, डी लद्दाख। दुरुस्त जवाब है कि 3 पहाड़ी सिलसिलों पर गिलगित वाक़या है। MCQs नंबर 19, गिलगित को पाकिस्तान और चीन से मिलाने वाली शाहराह हैं? ऑप्शन ए हाईवेज, बी शाहराह पाकिस्तान, सी शाहराह रेशम। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। MCQs नंबर 20, नारान में कौन सा सियाहती मकाम ज़्यादा मशहूर है? ऑप्शन ए झील सैफुल मलूक, बी फेरी मेडोस, सी दरिया नारान। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए झील सैफुल मलूक। MCQs नंबर 21, झील सैफुल मलूक की सतह समंदर से कितनी बुलंदी है? ऑप्शन ए 5000, बी 11000, सी 7000, डी 10000। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी 11000।
MCQs نمبر 22 فیصل مسجد کو کس ملک کی طرف سے تعمیر کر کے دی گئی ہے؟ آپشن اے عراق، بی ایران، سی سعودی عرب، ڈی ترکی۔ درست جواب آپشن سی سعودی عرب۔ MCQs نمبر 23 فیصل مسجد کی تعمیر کب مکمل ہوئی تھی؟ آپشن اے 1985، بی 1983، سی 84 اور ڈی 1986۔ درست جواب ہے آپشن ڈی 1986 میں مکمل ہوئی تھی۔ MCQs نمبر 24 فیصل مسجد کی تعمیر کا آغاز کب ہوا؟ آپشن اے 1976، بی 1980، سی 1979 اور ڈی 1981۔ درست جواب 1976۔ MCQs نمبر 25 کراچی کی تفریح گاہ ہے؟ آپشن اے شاہراہ قائد، بی کلفٹن، سی مزار قائد، ڈی کورنگی۔ درست جواب ہے آپشن بی کلفٹن۔ MCQs نمبر 26 کراچی میں موجود مچھلی گھر کو کہتے ہیں؟ آپشن اے فش ہاؤس، بی فش فارم، سی نیچرل میوزیم۔ درست جواب ہے آپشن سی نیچرل میوزیم۔ MCQs نمبر 27 لاہور میں پاکستان کے لیے کون سا مقام تاریخی اہمیت کا عکاس ہے؟ آپشن اے بادشاہی مسجد، بی شالیمار باغ، سی مینار پاکستان۔ آپشن سی اس کا درست جواب ہے۔ MCQs نمبر 28 مینار پاکستان کس کی یادگار ہے؟ آپشن اے قرارداد پاکستان کی، بی قیام پاکستان کی، سی علامہ اقبال کی، ڈی قائد اعظم۔ درست جواب قرارداد پاکستان۔ MCQs نمبر 29 قرارداد پاکستان کے دن کی مناسبت سے کون سا دن منایا جاتا ہے؟ آپشن اے یوم آزادی، بی یوم پاکستان، سی یوم قرارداد، ڈی یوم قوم۔ درست جواب آپشن اے بی۔ MCQs نمبر 30 بادشاہی مسجد کس مغل حکمران نے تعمیر کروائی؟ آپشن اے شاہ جہان، بی جہانگیر، سی اورنگزیب۔ آپشن سی اس کا درست جواب ہے۔ MCQs نمبر 31 پاکستان کتنی بڑی تہذیبوں کی سرزمین ہے؟ آپشن اے 2، آپشن بی 1، آپشن سی 4، آپشن ڈی 3۔ درست جواب آپشن ڈی ہے۔ MCQs نمبر 32 ہڑپا اور موہنجو-دڑو میں کس تہذیب کے آثار ملے ہیں؟ آپشن اے قدیم سندھ کی تہذیب، بی بدھ مت تہذیب، سی آریہ سماج، ڈی برہمو تہذیب۔ درست جواب ہے آپشن اے قدیم سندھ کی تہذیب۔ MCQs نمبر 33 ٹکسلا میں کس تہذیب کے آثار دریافت ہوئے؟ آپشن اے سندھی، بی کنہارا، سی کشمیر، ڈی پنجاب۔ درست جواب ہے کہ ٹکسلا میں کندھارا تہذیب کے آثار دریافت ہوئے۔ MCQs نمبر 34 موہڑگر تہذیب کے آثار کس علاقے سے دریافت ہوئی؟ آپشن اے پنجاب، بی خیبر پختونخوا، سی بلوچستان، ڈی سندھ۔ درست جواب آپشن سی۔ MCQs نمبر 35 کس واقعہ کیفیت کا حوال تفصیل کے ساتھ لکھنا کہلاتا ہے؟ آپشن اے رپوتاس، بی بیتی، سی کہانی، ڈی روادات۔ آپشن ڈی اس کا درست جواب ہے۔